ولمن دول في بيته أجمعين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رؤيا آبائه وأمهاته وإخوانه من الأزواج والملائكة المقربين والكروبين والشهداء وعلي كل وسب كل ثم الروح بن آدم ومنها وما تناسل بينهم إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح ساداتنا وأموالنا وأئمتنا بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى باقي الأصحاب والقرابات والتابعين والتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أئمة المجتهدين ومقرب الدين والعلماء والقرآن والمؤلفين ولتفسير المحدثين وسائر سادة الصوفة ومن كل ولي ولية وسن كرها ومن يملك مالها كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sumber wali silsilah qodiyatin naksaban di aman surya laya wa jami'ali turuk sultan awliya agus al-abdul qud balamin asyad modil min qadir jail qasim berbadad wa sidi syamar fil kari wa sidi siri saqati wa sidi sabil ajam wa sidi san basri wa sidi jafar sadi wa sidi sulam lani wa sidi abi ajil bustami wa sidi sabun benda khadim ibn balqobar asambal wa sidi talha kali sapot wa sakaram abdullah bin muhammad sama sahibul bersabin wa sidi karam sultan awliya min berzaban wa habib semua bin abdullah sepuluh masuk al-qutub Tazul Makikin radhiyallahu wa qad azala sirahum wa zulim wa furim malisi zilati walahidin anhum kullu saylillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwai walidina wa walidikum wa masyaina wa saikum wa amatina wa amatikum wa liman asana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa astawsana wa qaladana indaka bidu'ail khairi kullu saylillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il mu'minina wal muslimat wal muslimin wal muslimat alaihim rahmat mimma sanugurha min ismail min qopin ila qopin ladun adam ila mil qiyamah kullu saylillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa'tini ma'aka abadan. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah. Amin. 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 Allah ya rabbal alamin. Amin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Agak maju, masih ada beberapa lagi. Tolong merapat. Yang di pinggir-pinggir merapat, ini hujannya lagi memberikan berkah. Merapat. Yang di pinggir kebagian hujan itu bentar. Sebelum kita masuki acara manakib, informasi yang pertama, kalau ada yang menemukan dompet agar diberikan kepada yang memilikinya. Mulai nanti malam kita masuki malam yang ke-21, aurat Rajab, subhanallahir ra'ub, dan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Nanti malam juga manakib di Masjid Al-Jihad Tangerang. Besok paginya di Madrasah Al-Asyikin Pasar Bengkok Ciledug. Sabtu depan pagi di Masjid Kesultanan Banten. Ahad paginya di Masjid Al-Bantani. Baiklah, kita mulai acara manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pengajian anti gempa. Manakib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. La'allakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal aidin wal faizin, Maulid dan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejayaan agama dan negara, ketahanan nasional NKRI dan peradaban dunia. Diawali dengan majlis doa yang pertama.
untuk hadratus Syekh Indah wa Mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus bin Mas'ud radhiyallahu anhu sirrah, dan seluruh ahli silsilah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga besar ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, semoga segala hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk segala urusan hajat pemangku manakib, yaitu Al-Makaram Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin beserta seluruh keluarga besar pesantren peradaban dunia Jagat Aras, semoga dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara dan peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, majlis doa telah sama-sama kita laksanakan. Semoga dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki acara khidmah amaliyah dan ilmiah manaqib Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Khidmah amaliyah Al-Quran oleh Gus Alwi, salawat Torikiyah oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sabtandi Ghalib, tanbih oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Akbar Mardani, tawasul oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Adnan Syahroni, manakib oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Luqman Kamil Asy-Siddiq. Tabaruk kitab Walaa'ilul Suhur oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Irfan Zizni Al-Hasib. Khidmah ilmiah pertama oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi Al-Wahabi. Yang kedua oleh Al-Mukarram Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin. Dan terakhir guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus bin Mas'ud dan ditutup dengan salawat Bani Hasyim 3 kali. Dari rangkaian khidmah amaliyah dan ilmah manakib, untuk para petugas yang kami sebutkan dipersilakan secara berurutan. Cukup dari kami sekian, dan kita buka membahas acara manakib ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا وإذا أنعمنا على الإنسان
وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والمؤمنين
المجاهدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti luka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan insyapan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Ma'idah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara.
Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman, tentram, gemah-ripah roh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda yang mulia Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Bi karamah yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kun syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين ولكل وصى بكل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سادتنا ومالنا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سادتنا ثم إلى أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وللطرف المحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين إلى أرواح كل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سلسلة القادرية النقشبندية وختمية الأيام وجميع يذكر خصوصا إلى حضور سلطان الأولياء وزن العظام قطب العالم الشهيدين عبد القادر الجيلاني قدس وسني بالقاسم جنيد البغدادي وسيد معروف القرحي وسيد السيد السقطي وسيد حبيب العجم وسيد حسن البصري واليافان الصادق وسيد يوسف الحمداني واليبي يزيد المصطفي وسيد الشيخ شهبه وأطرد الإمام الرباني والشيخ أحمد بن صوفان والشيخ أحمد بن عارف نحو شيخنا ومرشدنا الشيخ محمد بن الصيف والمصطفى وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخرين لهم كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم أمواتنا أمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن عصانا واستعصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم من أوت من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمقادر وتغفرج بالكرم وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم. فاستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معنى. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمقادر وتغفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم. واستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمقادر وتغفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم. واستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل وسلم وكرمة سيدنا المسلمين محمد صلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Safat al-Abidin wa ya Tawiyya al-Arkan wa ya Habib al-Rahman wa ya Mujli al-Kalam al-Qadim wa ya Shifa'a asqam as-Sakin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang,
Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin beserta seluruh keluarga besarnya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sebagai berikut. Manqabah ke-11. Telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam I'raj. Syekh Rasid Al-Junaid meriwayatkan, pada malam I'raj malaikat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa burak. Kakinya bercahaya laksana bulan dan paku telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak bisa berdiam dan kakinya seperti bergoyang-goyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa diam? Apakah kamu tidak mau kukendarai?" Buraq menjawab, "Demi nyawa hamba yang menjadi penebusnya, hamba tidak menolak. Namun ada satu permohonan, yaitu ketika engkau akan masuk surga, engkau tidak menunggangi yang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baik, permintaanmu aku kabulkan." Buraq itu masih mengajukan permohonan. Hendaknya tangan yang mulia memegang pundak hamba sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak Buraq itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gejolak rasa gembira, jasad Buraq itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Badannya menjadi 40 hasta tingginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaku sebentar melihat badan Buraq itu menjadi tinggi. Terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan tangga. Saat itu juga datanglah Ghausul A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Silahkan pundak hamba dijadikan tangga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjakkan kakinya pada pundak Syekh, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Buraq. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah." Allahumma shalli alaihi wa sallim wa ridwan wa amidana bi asma'ihi fi kulli waqti wa makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hamdu sultan awliya wa qutbat asliya qutbar rabbani gauzus samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfi yubaiduna an munshahadatika wa mahabbatik wa min ala sunnati wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana waqshid biha humumana waghfir biha dhunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشارعة نبيك المتسبين بمحبته المهتدين بهديه وصراطه وتوافنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا بزمرته واتباع الدر المحزلين واسجعل السابقين واصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والسائر أنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. باسم شيخنا ومرشدنا الشيخ محمد عبد الغوث يقول الله سبحانه وتعالى الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan man sannafa kitaba fadaili suhur لطالب رب الغفور للعالم العلامة بحر الفهامة سيد الشيخ ونرزا أبا أوس رضي الله عنه وقدس الله سره وأصوله وفروعه وعلى السلسلة والعائزين عنه كل شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ashab al-Fadilah, para kiai, para sadis, wabil khusus sahib al-Fadilah Abah Jagat Al-Khalif Al-Amin Biisti beserta ambu dan keluarga besar Santren Peradaban Dunia Jagat Ars, Abi Kiai Haji Muhammad Nafis, juga Umi yang sama-sama kita cintai, Ikhwan, Akhwat, Torigo Qadiri, Anak Sabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Suhnarasa. Tabaruk Kitab Fadailus Suhur, karya dari Tuan Guru Mursyid kita, Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhullah Al-Maslul. Al-Faslus Sabi'u, fasal yang ke-7, fi syahri Rajab, di dalam menerangkan bulan Rajab. Wa ammal judu, dan adapun wa ammal jimu, dan adapun huruf jim, fi hadza syahri, di dalam bulan ini. Al judu, jimnya adalah jud. Apa jud itu? Jud itu adalah kedermawanan.
Fahaqiqatul judi, hakikat daripada jud adalah Allah yas'aba alaihil bazlu. Engkau ini tidak sulit untuk memberikan sesuatu, itu gak sulit, gak berat. Itu namanya hakikat jud. Punya harta, ada yang orang butuh, dikasih, gak berat. Punya ilmu, ada orang minta, dikasih, gak berat. Punya tenaga, ada orang minta bantu, dikasih, tidak berat. Nggak sulit engkau memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Apapun yang kau punya, tidak sulit engkau berikan. Itu namanya haqiqatul jud, hakikat daripada jud. Kecuali istri, kata Bang Arsal. Kecuali istri. Meskipun nanti di tingkat tertinggi itu, karena nanti kata pengersa apa, kedermawanan itu ada 3, as-sakha, summa ba'dahu al-jud, summa ba'dahu al-lisan. Jadi kedermawanan itu kata pengersa apa, tingkatan yang pertama itu namanya as-sakha. Kedermawanan yang paling bawah itu namanya as-sakha. Summa ba'dahu al-jud, naik ke atas satu lantai lagi, satu tingkat lagi, namanya jud. Naik ke level yang ketinggi lagi, level tertinggi itu namanya al-isar, kata bangsa. Apa itu? 3 ini apa bedanya? Kata bangsa, bedanya adalah faman a'ta ba'dun nasi wa abqa ba'dhum fahuwa sahibus sahab. Orang yang memberikan sebagian kepada orang lain, kemudian dia meninggalkan sebagian lagi buat dirinya sendiri, itu namanya sahibul jud. Anda punya uang 100.000, ada orang yang benar-benar butuh 50.000, Anda kasih dia 50.000, Anda pegang, Anda berarti naik, Anda berarti ada di posisi sahibul jud. 50-50. Wa man bazalal aksara wa abqa li nafsihi syai'an fa huwa sahibul jud. Kenapa? Orang yang memberikan lebih banyak kepada orang lain, kemudian menyisahkan sedikit saja buat dirinya sendiri, namanya sahibul jud. Anda punya uang 100.000, kemudian ada orang benar-benar butuh, maka Anda kasih dia 80.000, sisain 20.000 buat Anda, naik Anda ke tingkat sahibul jud. Terus wallazi qasat dororo wa asara ghairahu dororohu bil bulghah. Yang ketiga, dan orang yang mengukur sebuah kemudorotan, lalu kemudian meninggalkan kemudorotan itu kepada orang lain dengan berupa perbekalan, fahuwa sahibul isar. Itulah orang yang masuk kepada sahibul isar. Dia punya sesuatu 100.000, kemudian ada seorang yang sangat membutuhkan terhadap uang itu, maka semuanya dikasih sama dia itu, demi ngejalanin, demi menghilangkan kemudorotan yang ada pada orang itu. Semuanya diberikan itu, namanya sahibul isar. Sahibul isar inilah yang di dalam Quran dikatakan memuji kepada orang-orang muhajirin, memuji kepada orang-orang ansor terhadap muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mementingkan, mendahulukan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun orang-orang ansor itu dalam keadaan susah. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin, Pak, Ibu, orang-orang muhajirin ini kan datang ke Madinah, ditinggalin itu hartanya yang ada di Mekah. Punya tanah ditinggalin, datang. Kemudian punya dagangan ditinggalin. Bahkan punya istri di Mekah karena gak mau ikut sama Rasul, ditinggalin. Maka ketika datang ke Madinah, gak punya apa-apa itu orang-orang muhajirin itu. Mereka itu hampir tidak punya apa-apa. Maka kata orang ansor begini, kamu gak punya rumah, tuh rumah saya ada 4, pakai itu 1 sana. Tuh ada pakai 1 di sana.
Terus engkau nggak punya rumah, saya mah masih bujangan, nggak pakai rumah saya aja, saya mah gampang masih bujangan, tidur aja di mana saja bisa. Nggak punya uang, nggak punya kerjaan, tuh saya punya tanah di sana, banyak, ambil ke sana tuh. Nggak punya hewan-hewan, nggak punya embe, nggak punya kambing, tuh saya punya banyak itu, ambil setengahnya buat kamu tuh semua. Terus engkau ini belum nikah, saya punya 2 istri, dan yang satu buat kamu tuh nggak apa-apa tuh. Ya begitu memang. Saya punya 4 itu istri itu. Dah, Anda ambil satu tuh, ambil satu. Dah, saya mah nanti satu aja deh, nggak apa-apa. Itu orang sahibul lisan itu. Sahibul lisan. Sebegitunya para orang-orang muhajirin, orang-orang muhajirin sebegitunya, orang-orang ansor sebegitunya kepada orang-orang muhajirin. Maka mereka dipuji sama Allah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsi. Orang yang terjaga dari kikirnya, terhadap dirinya kikir, faulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang sangat beruntung. Pemirsa, Abah kemudian memberikan contoh, memberikan cerita di dalam kitab ini dengan cerita yang sangat menyayat hati, mengharukan sekali. Yaitu sebuah cerita dari seorang namanya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak ini mau haji. Ketika lewat di Kufah, di negeri Kufah, dia lewat. Ternyata ketika lewat di satu desa, dia melihat ada perempuan sedang mengulit-nguliti daging, tulang. Lalu kemudian dia tahu ternyata yang dikulit itu adalah bangkai. Lalu kata Abdullah ibnul Mubarak, "Bu, engkau tahu kan ini bangkai?" "Iya." "Terus kenapa engkau masih makan? Kan haram bangkai itu." Kata perempuan, "Pak, mohon maaf, saya sama anak-anak saya ini sudah sangat kelaparan. Beberapa hari gak bisa makan, gak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa lagi yang saya bisa makan kecuali bangkai." Fazahaba wa hamala kiswatan wazadan. Maka kemudian Abdullah ibnu Mubarak ini pergi, dia ambil semua itu perbekalannya. Hartanya diambil, kendaraannya diambil, perbekalannya diambil semua. Kemudian dia datang itu ke tempat orang itu, perempuan itu diketok-ketok. Kemudian dia ambil semua ini perbenaran. Ambil semua perbekalan, pembekal-bekal kami diambil semua, bawa semua, kasih semua orang-orang kelaparan yang ada di sini. Sehingga Abdullah ibn Mubarak nggak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Balik lagi beliau ke rumahnya itu, ke kampungnya itu. Sampai di kampungnya karena nggak punya ongkos lagi, lama kan jalannya itu. Pulang ke kampungnya bareng sama orang-orang rabi haji. Ketika berangkat pulang kampungnya bareng sama orang haji, ternyata ada beberapa orang yang datang ke rumahnya memberikan selamat. "Abdullah, makasih ya, selamat ya, alhamdulillah kita sudah haji." Kata Abdullah, "Saya ini nggak haji tahun ini. Ente jangan ngomong yang bener dong. Bukankah kemarin perbekalan nafkah kami itu saya titipkan ke engkau? Jadi kan dulu ini barang-barang kami kan saya titipin ke ente. Pas lagi ada di Mekah itu saya titipin, kan kita lagi pergi, saya titipin. Saya nggak tahu." Terus kemudian datang lagi, "Selamat ya, saya nggak haji." Terus kata mereka, "Bagaimana nggak haji? Orang lagi di Arafah kami kehausan. Engkau kok yang ngasih minum itu? Masa bilang nggak haji?" Gitu ya. Terus datang lagi orang, kemudian "Selamat, saya nggak haji. Bagaimana engkau tidak haji?" "Oh, kemarin saya lagi kebingungan nyari oleh-oleh apa. Maka kemudian saya titip, Dullah, tolong ya beliin oleh-oleh ke orang rumah itu banyak banget. Beliin oleh apa kayak terserah, mau korma kayak mau kismis kayak terserah. Kan ente yang beliin itu oleh-oleh itu." "Saya tidak tahu wala adri ma taqulun." Aku tidak tahu apa yang sudah kamu ucapkan itu, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Maka kemudian malamnya beliau itu dihadiri, didatangi hatib, suara tanpa rupa. Katanya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, innallaha qad qabila shadaqatik." Sesungguhnya Allah sudah menerima sedekahmu. "Wa ba'asa malakan ala suratik." Allah sudah mengutus seorang malaikat dengan wajah sepertimu. "Fahajja anka." Malaikat ini berhaji untukmu. "Bisodakotika," sebab sodakohmu. "Allati akhrajtaha," yang sudah kamu keluarkan sodakohmu itu.
bisidqin dengan jujur, biniyati sidqin dengan niat yang benar, wa bi ikhlasin dan dengan keikhlasan, wa husni ta'atin dan bagusnya ketaatan. Maka Abdullah bin Mubarak yang tadi itu memberikan semua hartanya dihajikan oleh Allah oleh seorang malaikat. Sebegitunya kata para sahabat, orang yang sahibul isar. Abah ngomong sahibul isar itu nyontohin kepada kita semua, ya Allah. Belum lama para sahabat itu soal lafaz Allah itu, kemudian mengeluarkan uang 800 sekian juta. Tuh uang Abah, cetak itu Al-Quran itu. Nggak ngomong doang. Nih keluarin duit 800. Kemarin lagi perangkat ke Aceh, ngobrol-ngobrol santai sama pengersa. Bang, itu GBK itu mahal apa? Sehari itu 850 dan tidak bisa nyewa sehari itu, nggak bisa. 3 hari itu nyewa itu. Kita nego-nego 2 hari, Anda kaliin aja berapa itu. Apa kata Abah? Nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, ambil tuh duit Abah, bawa 10 hari. Ini kiai-kiai kita yang ada di sini, ada ikhwan datang, manakib, maaf kiai nggak bisa manakib, kagak ada duit. Ada di antara kita yang murid, duit gua 2 juta, bikin manakib sono. Ada yang begitu? Ada kita yang gitu? Ngaku. Mau bikin manakib? Enggak, mohon maaf ya, libur dulu manakib. Kenapa? Rezekinya lagi nggak ada. Keluarin duit saya ini. Kata kiai, kata warga dalam ini, kata mubaliknya, duit saya pakai. Dah, bikin manakib sono. Ada yang begitu gitu. Ya Anda juga begitu, saya juga begitu. Saya wajar karena saya bukan guru mursyid. Ya Allah segitunya. Abah ini mahal apa gimana ini mahal apa? Gak punya duit kenapa? Kalau gak punya duit, ambil tuh duit apa keluarin lagi. Masya Allah. Maka mumpung lagi ngomongin kayak begini, 3 September ulang tahun ke-118 bendera merah, sekaligus ulang tahun ke-12 Sirna Rasa Suryalaya 3. Karena pengersa Abah Anom pulang tanggal 5 September. Besok kita akan ke GBK tanggal 3 September 2011 sampai 2023, 12 tahun. Tepat 12 tahun. Suryalaya di Suryalaya 3. Tidak ada warna apapun di GBK itu kecuali 2 warna yang Allah kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad. Yang 2 warna ini menjadi berpemeliharaan harta karun. Baginda Rasulullah itu dilipatkan, dunia itu dilipatkan, barat sama timur dilipat sama Allah itu. Setelah dilipat, innallaha zawiyal, timur sama barat dilipat sama Allah. Ketika sudah dilipat, kemudian aku diberikan kanzaini, aku diberikan 2 perbendaharaan, al-ahmar wal abiyad. Aku dikasih perbendaharaan 2, yaitu merah dan putih. Maka kata pengersa apa? Tidak ada warna apapun nanti di sana kecuali warna merah dan putih. Sebagai simbol kita akan memerahkan, memutihkan, menjaharkan, mengkhafikan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kita akan ada 3 huruf GBK, 3 huruf ini. 3 huruf ini kita akan isi dengan 3 huruf. Yang 3 huruf ini mengikuti ada dalam kalimat yang sangat mulia, la ilaha illallah. Lam alif ha, alif lam ha. Cuma 3 huruf itu di dalam kalimat. Yang 3 huruf itu cuma ada di namanya Allah. Mulai sekarang siapkan semuanya. Jangan jadi sahibul bakhl. Jangan jadi orang yang pelit. Minimal sahibul jud. Naik kepada sahibul sahibul jud wa sahibul hisab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina, pemirsa Abah Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Wakil Talqin Syekh Mursyid dan pembantu khusus Bapak Dr. K. Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalis